guys sa SM Marilao. Bili muna tayo guys ng paborito kong kape guys. Ayun o. Dito yan o, sa coffee house. Spanish latte. Cravings namin guys ngayon, burger. Ayun o. Burger King. Angas o. Basta burger, alam mo na. Ayun o. Burger King. Tapos Whopper Junior lang. Garo, laki. Heavy yung ano niya. Talabas na yun. Sarap guys. Grabe, laki oh. Dapat pala halagibin tayo palagi pag gano'n. Sobrang laki. Tapos pinaheavy yung gulay para marami. Life hack. Panalo. Dapat lang tayo. Last bite. Bang. Busog, busog. Busog. Busog guys.